नमस्कार. सर्व वीक्षकांक यू चॅनल प्रस्तुत करचे सद्विचार कार्यक्रमाक स्वागत करता. सद्विचारू सत्कार्य आमगेले एक जीवनाचे उद्देश जावक म्हणजे ह्या कार्यक्रमाचे आशय. टीचर्स म्हणाल पुरा जनಕ್ಕೆ कोणी एकली टीचर्स तांगेल जीवनांत एक मादरी जावन घेन आसताची. तशीची आज आमगेलोट्टू मस्त चढुवांक मादरी जाल्लेला सान गांवां दाखून गेनु बैंदूरचे एक एळजीत म्हळेले एक सान गांवां दाखून येवन शिक्षकी वृत्तीचे एक कसन ट्रेनिंग पुरा घेऊन गेनु तंतूची मुखरसून तांगेले एक 50 वर्सांतू एक तंतू स्नातकोत्तर पदवी घेऊन गेनु मस्त जनक मादरी जाल्लेला आसाची. तांकां आज आमी ह्या कार्यक्रमाक प्रथम जावन स्वागत करून तांगेले प्रोफेशनल म्हळ्यार वृत्ती आणि पर्सनल तांगेले एक कसन म्हणटा वैयक्तिक जीवनाची एक जर्नी कशी आशिल्ली ताजे बद्दल आज उलोवचें आसाची. तांकां प्रथम जावन ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता सर. नमस्कार. कार्यक्रम स्वागत करता सर. ह्या कार्यक्रमाचे उद्देश कसन म्हळ्यार आमी एक कसने एक काम करचे चांग काम एक सत्कार्य एक सद्विचार म्हळ्यार चांग विचार उलोवचे हे आमगेले एक जीवनाचे एक उद्देश जावका म्हणजे. तशीची तुम्ही एक मस्त चेडवांक एक मादरी जावन घेन आसाची एक टीचर जावन घेन एक हिंदी टीचर जावन घेन मादरी जाल्लेले आसाची. ताजे बद्दल पुरा आज तुमगेले एक माहिती घेवची आसा. प्रथम जावन हांव तुमगेले नेमगूच म्हळ्यार तुमगेले एक बाल्य खंय जाल्लेलें तुमगेले एक फॅमिली कशी आशिल्लें ताजे बद्दल आमगेले एक वीक्षकांक तिळसुका. कुंदापुर तालूಕು बैंदुराने कोल्लूर मध्य सान एक गांव एळजीत म्हणून थंय हांव जाल्ले. म्हगेलो आन बालकृष्ण पडयार अम्मा रोहिणी बी पडयार आन कृषिक आनी सान बिझनेसमॅन वरें आशिल्लो आनी काडोत्पत्ती व्यार वरें करता आशिल्लो. आनी आमी 7 जण चेडूं तीन चल्ले 2 जण व्हड अण्ण मम्मी गेले नंतर 3 जण अक्का एक तम्मा हांव एक ಒಟ್ಟು 7 ಜನಲಂತೂ तुम्ही लास्ट दकून एक वैरी संची वय ओके. आनी म्हगेलें एज्युकेशन एळजीत अंतू एका क्लास दाखून 4 क्लास दाखून पसून शिकिला हांव तितलेची थंय म्हळ्यार थंय आशिल्ले तितले क्लास म्हळ्यार मस्त हळ्ळी जावचे वचून गे न्हू मस्त इम्प्रूवमेंट नाशिल्ली की म्हणून स्कूल एज्युकेशन पुरा. हां नंतर म्हगेले पाचशे थंय उप्पून दांतू 4 दाखून 8 क्लास तनक थंय 2 स्कूल प्रायमरी स्कूल आनी हाय स्कूल 8th पसून शिकली थंय. नंतर 9th आनी 10th ते SV ज्युनियर कॉलेज गोंगोळी थंय शिकिल्लें. म्हगेले अन्नाले बाप्पाल घर कडेन आज्या घर कडेन शिकिल्लें. पुढे कालांत पुरा ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಗಡ ಜನ ರಬ್ಬून घेवन शिकता आशिल्लींची. आजकाल कोणाक शिक्का म्हण जाल्यार कोणी रब्बसून वरके घेवचे मस्त उणे एके हॉस्टेल एके PG म्हण घेवन रबका जाता. आमी पुरा सान आसतना म्हळ्यार तांची विंगड जन ते वचून शिकतना आमी मस्त पुण्यवंत म्हण घेवन सांगू येता. मस्त जनाल मध्य तांगेले एक कसं आमकां एक मार्गदर्शन मेळटा. तदनंतर 10th जाल्या नंतर PU SV PU बैंदूर ज्युनियर कॉलेज केलेलं हांवें. PU जाल्या नंतर इंटर्नशिप कोर्स 6 म्हयने ते. कसा इंटर्नशिप ते इक्वल टू TCH ते ऋतुबाई जनता गर्ल्स हायस्कूल म्हणून थंय केले 6 म्हयने. ते जावन 2 वरां भितर म्हाका अंगणवाडी काम मेळ्ळें. म्हळ्यार तुम्ही ते कितले वर्स 6 महिने कोर्स 6 महिने म्हळ्यार अंगणवाडी ट्रेनिंग अंगणवाडी ट्रेनिंग नाही ते TCH प्रायमरी स्कूलाक 1 to 7th शिकयत तितले इंटर्नशिप कोर्स जाले. ते जावचे भितर म्हळ्यार विंगड एप्लिकेशन घालका न्हू ते घालका जाल्यार एक पोस्ट खाली आशिल्ली की सान काम ते म्हळ्यार तेन्ना तुमकां दिसता न्ही हांव TCH म्हळ्यार ताका इक्वल जाल्यार कोर्स केला एका दाखून 7 म्हाका अंगणवाडी मेळ्ळा कशें वच्चें हांवें म्हाका स्कुलांत टीचर जावन घेवन वचका तसल कसानेची घरकड मेळ्ळेलास की तुमकां मनांत दिशिल्लास की म्हाका मना दिसिल्लास जाल्यार हांव गोंगोळेंत आशिल्लें रोज मेळ म्हणून 4 दिवस भोंवचे गेलेले आज्या थंय
तेन्ना अण्ण आपोवचे येयले की तुका एक काम आसा अंगणवाडी म्हणून सांगिल्लें ना ताणें तुका एक काम आसा फाल्यां दाखोवन जॉयन जावका येवं का तुवें म्हणून आपोवंक आयलें म्हळ्यार तुमकां तेन्ना दाखोवन घरकडची पुरो सपोर्टीव आशिल्लींची म्हळ्यार फुडें कालान तूं चली चेडूं कामां वचनच मस्त शिक्षणच म्हळ्यार हळ्ळी जावचें वचून हांव म्हळ्ळें पेंटांत आसल्यार कोणी ಸ್ವಲ್ಪ एनकरेज करताची बट हळ्ळींत आसतना तें एक आशिल्लें फुडें कालान तूं एक बगलेच्यान कोणी सांगचें तुमी चली चेडूं तितलें दूर कसले पेटयताची तशी पुरा तशी सांगता आशिल्लीं गांवतूल सांगता आशिल्लीं जाल्यार म्हगेले घरची अम्मा अण्णा आक्का पुरो जाण लायक सपोर्ट आशिल्ली म्हाका तशी जावन तुमी एक अंगणवाडीन तूं टीचर जावन गेले वय थंय 6.5 वर्ष काम केलां खंय तें कुडूर म्हणून येळजिता दाखोवन एक कोल्लूरा लागीं जाता 17 किलोमिटर आसा बसार वता आशिल्ली आनी म्हाका वच्चे येवचे बसा टिकेटा दुड्ड दिता आशिल्लो वचून येता आशिल्लो हाफ डे काम आशिल्लें आनी एक्सपिरियन्स ते भारी लायजत आशिल्लें 5 जण चेडूं आशिल्लीं हांव वताना एकलें तें शिनूत बेसून आसता आशिल्लो नंतर हांव शिकयता भरती ब्रिलियंट जालो तो आनी ते अंगणवाडी म्हणल्यार प्रायमरी स्कुलाक टच जावन आशिल्लें ते मास्टर नातिले तेन्ना हे केलें तेन्ना हांव सगळे अंगणवाड्यांनी हे दोनी मॅनेज करून व्हरता आशिल्लें खुशी जाता आशिल्लें हांव बसा म्हणून चिके वग्गी वता आशिल्लें तेन्ना चेडूं टाटा करचें हे करचें भायर आमी उडगस केलेले तेन्ना आमकां मस्त खुशी जाता ते चेडूं खंय येद्रा मेळ्ळा रे तुमकां गुर्तु जातवे गुर्तु जाता मेळ्ळी आमगेले चेडूं म्हणून कळटा आनी नांव आनी उडगस आसना भरती वर्ष मागशी न्हय थंय 6 वर्स जाल्ली नंतर खंय तुमी काम केलें कडेन रे थंय 6 वर्स जावचे भितर म्हाका एंगेजमेंट जालें हळडीक जाली नंतर हळडी जावन हांव बॉम्बे गेलें बॉम्बे गेल्यार बॉम्बे चमकली म्हणलींची म्हळ्यार त्या टायमार तुम्ही बॉम्बे पळयला सो हांगाचे गांव म्हळ्यार एक हळ्ळी जावन थंय पॅन्ट मस्त मुंबई म्हळ्यार एक व्हड गांव सिटी सो थंय गेले नंतर तुमगेले एक लायफ कशें चेंज जालें थंय म्हळ्यार तुमगेले ते हांगाची लायफ आनी थंयची लायफ एडजस्ट जावचें कशी कश्ट जाली की कशी आशिल्ली त्या एक्सपिरियन्स तुमगेलो थंय म्हळ्यार भास येना जाल्यार हिंदी थंय चेड उलयता आशिल्लें म्हाका हिंदी म्हळ्यार जे इंट्रस्ट आशिल्लें हांव PUCंत हिंदी घेतिल्लें मेन हिंदी घेतिल्लें कन्नडा बदलाक हिंदी घेतिल्लें तेजे म्हाका हे म्हळ्यार तुमकां लायक जालें ते उलोवचें एक म्हयने भितर हांव थंय उलोवचें शिकलें हिंदी उलोवचें शिकलें आमकां एक इंट्रस्ट आसल्यार कितले कश्ट आसल्यार ते आमी शिकून काडयता साधनेಗೆ असाध्यवाद ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ म्हणटाची तशी थंय कडे रे कशी थंय कडे रे हांव एकली आशिल्लें न्हय तो म्हगेल भायल घरांनी आशिल्ली थंय आशिल्ली जाल्यार आमगेलें घर बरें आशिल्लें वयरीचें 4th फ्लोर आमगेलें आशिल्लें तो ग्रावंड फ्लोरार भायल घर आशिल्लें थंय वता आशिल्लें हांगा येता आशिल्लें आमगेले बगलेन गुजराती घर आशिल्लें तांणी पुरो हिंदीन उलयता आशिल्लें हांव एक म्हयने भितर शिकलें जाल्यार थंय आनी कामां वता आशिल्लीं म्हाका बेजार जाता आशिल्लो तेन्ना हांव कंप्युटर क्लासाक सेरवलें थंय आनी इंग्लीश स्पिकींग कोर्सा सेरवली ते पुरो म्हगेले बामणाल सपोर्ट आशिल्लो तांणी घाल्लेलें हे केलेलें आनी तो ते शिकली म्हणून जालें हांव प्रेग्नेंट जाली गांव आयलें 8 म्हयनेर गांव आयलें नंतर म्हाका एक चल्ले चेडूं जालो विनायक म्हणून नांव दवरलें ताका 6 म्हयने जाता वापस येवका ना बामणात येवकाची ना 6 म्हयनेर बामणात येयली नंतर अशी ताका खेळोवची की या करची की काम आसता मग तशें केलें ताका 1.5 वर्ष म्हणटना थंय गोकुल बाल मंदिर म्हणून इंग्लीश मिडियम ज्युनियर क्लासाक थंय टीचर जावन जॉइन जालें म्हळ्यार तुमी कसन टीचर जावन अशी जॉइन जाली इंग्लीश ज्युनियर KG चेडवां कशी शिकयताची तशीची टीचर जावन जॉइन जाली गोकुल बाल मंदिर म्हणून थंय 5 वर्ष काम केलां
काम केलं ते वय. खुशी झाली खुशी काम झाली करून. तेद्दा भितर म्हाका एक कामा वळड राहिलं की म्हळ्यार गव्हर्मेंट कामां हां. खंय मुंबईन तुझी बॉम्बेन न्ही गांवां दाखोवन वळड राहिले म्हळ्यार तुमी ते अप्लाय केले अप्लाय केल्लेलें आशिल्लें हां हां 98 इस्वीन गव्हर्मेंट काम मेळचे म्हाका एक ऑर्डर आयले ते नमगेले पूत एका क्लासा आशिल्लो ऑगस्ट म्हयनो आशिल्लो मध्य वय म्हळ्यार परमनंट काम मेळता म्हळ्यार गव्हर्मेंट मेळता म्हळ्यार खुशी न्हय वय. ताका थंय सोण घेवन हांव हांगा आयले कोणाले सोण आयले ते भायर ताका आपूण घेवन आपूण घेवन वयले आयले, आपूण ताका एग्जामांनी चलता आशिल्लें अर्दारी एग्जाम सोण घेवन हांगा आपूण घेवन आयले भरती जनान सांगलें की बामणा लायक काम आसा कसले सोण आयले? कसले सोण विंगड जेवचे कसले का म्हण घेवन तशें सकड भरती जनान म्हणलें जाल्यार गव्हर्मेंट काम वय. न्हय थोडे टायम न्हय नंतर आनी जाल्यार रिटायर्ड जावन येवकच रिटायर्ड जावन येवका न्हय जाल्यार ट्रान्सफर करून येवचें जाता न्हय म्हण घेवन तशी गांवां आयलें हांव चल्ले आपूण घेवन आयलें गांवां येवन घेवन फस्ट काम तुमगेलें गव्हर्मेंट काम खंय केल्लें तुमी खंय ऑर्डर आशिल्ली तुमकां म्हाका मणूर स्कूल जिल्हा पंचायत हिरिय प्राथमिक शाले मणूर थंय काम मेळ्ळें तांतूच एक विशेश म्हळ्यार म्हाका आत्तां जाल्यार खूश जाता म्हळ्यार सगळे दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत आपयलेलें आशिल्लें भरती टिचर्सां घेतला तांत 3 हिंदी पोस्ट आशिल्ले तांत हांव एकलें कितलें खूश जाता वय म्हळ्यार तितलेच्या नंतर तुमकां एकलें सिलेक्शन जाल्ला म्हळ्यार हांव घाल्लेलें कन्नड हेची कन्नड टिचर म्हणून घाल्लेलें जाल्यार ते मिगेल मार्क्सांनी पळोवन म्हाका म्हळ्यार तुमगेले मार्क्स पळयच म्हळ्यार तुमी ते 6 म्हयन्याचे कोर्स केलेले पळय ताजे मार्क्स पळयलेले की पीयूसीचे पीयूसी पीयूसी हिंदी घेतली आनी हांव सुरवेकाची 1-2-3 प्रथम द्वितीय तशी सकड हिंदी एग्जाम बरयल्ले आशिल्ले तांत लायक मार्क आयिल्ले आशिल्ले ते पळोवन घेवन म्हाका हिंदी टीचर जावन तांतू सगळे दक्षिण कन्नड आता उडपी जिल्हे जाल्लो सगळे दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत 3 पोस्ट आसा 3 पोस्टांत ते म्हळ्यार पुरा स्कुलांत हिंदी पोस्ट ना कोडड स्कुलां मात्र आशिल्ली तांतूची 3 पोस्ट खाली 3 जाणां अंतू हांव एकली तांत आनी एकले आशिल्ले आनी तिनीचे ना आशिल्लीं ते खुशी जावची ताजे नंतर तुमगेले थंयची स्कुलाची जर्नी कशी जाली म्हळ्यार थंय हिंदी टीचर जावन तुमी फस्ट काम करता सो ताय एक्सपिरियन्स कशें कितले क्लासाक तुमी शिकयता आशिल्लींची कशी थंय म्हळ्यार तेन्ना हांव जॉयन जाताना 5 दाखून 7 क्लास थंय शिकोवचे आशिल्ले हिंदी आशिल्ले 5 क्लास दाखून शिकोवचे आसल्यार ए बी सेक्शन आशिल्लें भरती चेडूं 500 वर चेडूं आशिल्लें भारी खूश जाता आशिल्लें आनी भंय जाय फस्ट म्हळ्यार आमगेले टिचींग स्टाफाची 15 की आशिल्लींची एकाकी एकले अतिरथ महात हे म्हणटा तशी लायक स्टाफ लायक आशिल्ले तांगेले परिचय करून घेवचे सुमार दिवस जाले म्हाका म्हळ्यार हांव घर लेगी आशिल्लें सान हांत आशिल्लो आनी तो लाय जालें थंय म्हाका हिंदी फस्ट वर्स हांव हिंदी घेतिल ना म्हळ्यार तो हेडमास्टरान म्हणलें की तूं हे आशिल्लें कसो म्हळ्यार पब्लीक एग्जाम आशिल्ली तेन्ना 7 क्लासा पब्लीक तुका तितली कॉन्फिडन्स आसल्यार घेव येता न्हय जाल्यार ह्या 1 वर्ष विंगड शिकेल्ली शिकयताची नेक्स्ट घेव येता म्हूण घेवन म्हणलें ताजे खातीर हांव म्हळ्यार व्हडल्या क्लासाक 5th 6th घेतलें ताजे बदलाक हिंदी बदलाक हे सोशल एक सब्जेक्ट दिले म्हाका हांव ते केल्ले आनी हे शिकयता आशिल्ले नंतर ते हे जाले नंतर बरें का तो शिकयतालो 7 क्लासा शिकयतालो म्हाका वापस दिवचे रेडी ना हांव हिंदीक जावन गेलेले दितना कडेर हांव सांगलें हांव हिंदीक आयिल्ली म्हाका जावपाची करेक्ट म्हूण घेवन तागेले हे करून घेवन हांव रिक्वेस्ट केलें आनी दिनातले नंतर आमी उलोवपाचें जाता तांडू घेवपा जाता तशी हांव घेतलें तें घेतले नंतर
तांणी कसं केलें स्कुलाच पुरो जाण सपोर्ट आसाचे कोण म्हणून गोतना नंतर जाल्यार ते ही समज शिकेना हे करना म्हूण घेवन कंप्लेंट केलें बी ऑफिसाक कंप्लेंट केलें बी ऑफिसाक कंप्लेंट केल्यार फर्स्ट एकलो सर आयलो तो येवन घेवन हेडमास्टराले गेले अशें हे म्हणून घेवन म्हणलें तेन्ना ताणें सांगलें की हे ती बोंबायन तांणी आशिल्ली लायक शिकयत ती पाठांनी करता खंय हे ग्रामर मिस्टेक जाल्यार हे अशें पुरो सिल्ली तसो न्ही आसचें पुरो जाल्यार तशें कसं न्ही ना म्हळें नंतर तो सर म्हाका आपोवंक म्हणलें की तुगेलें हे क्वॉलिफिकेशन कसं न्ही कशें मेळ्ळें तुका असं करून म्हणलें तेन्ना हांव म्हणलें हांव कन्नडा घाल्लेलें म्हगेलें हे करून घेवन हे केलां तूं जावपा जाल्यार चेडवां चॅक करून पळय म्हूण घेवन म्हणलें तो कसं नाही म्हणलें ना तू इम्प्रूव करून घे म्हणलें न्ही वचूं गेलो चमकलो तशीच 8 दिवस जाले ना बियो सर आयलो वापस म्हाका गोतना कोण आयले म्हूण घेवन म्हाका गोतना तुमी शिकोवचे म्हाका तकून पळोवचें दिसता म्हळ्यार आयलो हांगा स्टाफ रुमांनी गोतस हेडमास्टर गोतस म्हाका कोण कसले आयले म्हणून म्हाका गोतना हांव प्रेयर फस्ट 10 घंटे 10:30 आयलो तो प्रेयर जावचे भितर हांव 5थाक क्लास टिचर आशिल्ली थंय पाठ करून घेवन 7 क्लास ए क्लासाक आसा थंय वतना बी क्लासांत बियो सर तांकां चेडवां पुरो क्वेश्चन घेतास म्हगेले वयर कंप्लेंट आशिल्ली न्हय ते क्वेश्चन हांव ते कसो न्ही हें केलें हांगा गेल्ली ए क्लासाक गेल्ली ए क्लासा वचून घेवन म्हगेलें इतलें हांव म्हळ्यार फस्ट तांणी चिके हे वॉर्म अप जावचें का हिंदीन पुरो सांगून हें करचें आसा तांकां चिकेचे हे करचें आसा ते ताका थंय करेक्ट आयकत न्हू एक हे फक्त मात्र हे मो ते आयकलें खुशी जाली ताका म्हगेलें उरलेलें ना आनी चेडवां नोट्स पळयले लायक आसा तुमकां हिंदी उलोवचें येता म्हळ्यार हिंदी चंद करून घेवन तांणी हे तसो जाल्यार तुमी घरा वचून कसले सांगता तुमी कसले गोतनातले रे टिचर येयले सांगता न्हय आनी तशें कोरनाकाची म्हणलें न्ही हांगा म्हणलें की म्हाका म्हगेलें उरलेलो ना तो ऑफिस रुमा येवन घेवन म्हणलें की तुमगे भितरी कोणें कोर नासता की म्हणलें की आनी तशें कोरनाकाची म्हणून वचूं गेलो अशें जाल्लेलें म्हाका एक स्फूर्ती जालें म्हाका हांव करनाशी ताणें हाजेर अशें केलेलें ताज नंतर म्हगेल वट्ट आनेकली जॉयन जाली म्हाका 3 पोस्टांत आनेकली 3 वर्सां शिकल म्हूण घेवन वची तिका वग्गी तिगेले सुरवेक B.Ed आनी जावन आशिल्ली कितकी तिका प्रमोशन जालें हायस्कुला प्रमोशन जालें तेन्ना म्हाका अशें जालें म्हगेलें वरें जाल्लेलें आसलें म्हाका वरें प्रमोशन जाता आशिल्लें म्हूण ते हेर दिवसाकच हांव एक दिवस रज घालून उडपा येवन डायट आसा म्हणून थंय आनी निमगेलें कसो करता कितें म्हूण घेवन निमगेलें थंय ताका B.Ed जावका वय B.Ed जावका B.Ed जावका म्हगेलें त्या कसो न्ही जाल्लेलें ना अशें कशें करचें म्हूण घेवन निंबूचे हांगा येयलें कडेन हांगा TFI सभा भवन आसा हिंदी सभा भवन आसा पळय थंय वचून निमगी म्हळ्यार थंय आयलें थंय येवन घेवन हिंदी विशारदांनी तांणी सजेशन दिलें की म्हाका थंय हांवें एग्जाम बांदूंक घेवन 2 वर्स भितर म्हगेलें BA जालें BA 2007 हे जालें म्हगेलें BA जालें नंतर 1 वर्स हांवें लॉ सप्पे घालें लॉ सप्पे घालून हांगा मंगळूरांत हे हिंदी महाविद्यालय म्हूण घेन बोळूर थंय वचून घेवन B.Ed केलें B.Ed म्हळ्यार इक्वल टू शिक्षा स्नातक म्हळ्यार हिंदी तुमगेले कसं एग्जाम्स आसता पळय B.Ed केलें ते वरें अप एंड डावन हांगा दाखोवन कोटा टू मंगळूर सदां वचून येवचें आनी 2 घंटे जर्नी 2 घंटे जर्नी जाता आनी तांत बरोवचें आसा स्वल्प न्ही हे न्ही लेसन प्लॅन करचें आसा हे आसा 1 घंटो 1.5 घंटे जाल्यार बरोवन जायना
मला बीएड कोचे तिथलं इझी नाही इझी नाही इथे मला हांवें पळयलां मिगेल कजिन्सांनी पुरा करताना तांणी रात्रभर ते चार्ट करचे पुरा ताजी आमी आमकां बीएड नाका कसं नाही नाका म्हणून दिसता थंय हांव राती बरयतना ते शॉर्ट हँड बरयले तशें मॅडम थंय म्हणटा तूं राती बरोवचें ना सकण बरें म्हण आमी सकण बरोवचें की दनपार बरोवचें टायम खंय आसा राती बरोवंक आनी तशें जेवचें आशिल्लें ती हें करता ती नंतर ती मॅडम मिगेल पापुणी पळोवंक हांगा घरा दाखोवन येनातले री घराच काम जेवपाक हे जेवण तेन्ना मिगेल पूत 10th आशिल्लो ते वरें जबाबदारी आनी वरें घरान तो तेन्ना रिटायरमेंट घेवन गेलो एक अंगडी करता आशिल्ली हांगा कोटेश्वरांत तशीच येवन अंतू 1 वर्ष जाल्लें ते करता आसतना लास्ट ती मॅडम भारी चांग मॅडम आशिल्ली ती रेखा मॅडम म्हणून ती मॅडम म्हणली एक एग्जाम वेळार पुणी म्हळ्यार आमी लेसन प्लॅन दिवचे आसा विंगड स्कुलांत आनी दिवचे आसा एक 1 म्हयनो जाता तेन्ना पुणी तूं हांगा राबोवंक घे न्हू वग्गी येवका न्हू 9 गंटे भितर थंय हे जेवका न्हू म्हणून घे न्हू म्हणलेलें कसं केल्यार आमी घर सोडून वच्चें का जायना जाल्यार एक दिवसूच थंय कॉलेज लेट केल्लेलें ना ते तांकां खुशी जाता आशिल्ली म्हळ्यार आमकां एक मन आसला री दृढ निर्धार आसला री आमी कसं नाही करत म्हणून गेलो दाखोवन दिला तुम्ही ताकाच म्हणाल मादरी जावन घेन आसचे तुम्ही पुरा जनाक म्हणून घेन म्हळ्यार एक सकाळी उठोवन घेन घरा काम करून चेडूवाले म्हळ्यार तुमगेले वैयक्तीक जीवन प्लस वृत्ती जीवनाक तुमगेले एक यूज जावत आसलें एक एज्युकेशन त्या वरके ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಸುನು तुम्ही करचे म्हळ्यार ते साध्य ना म्हणटा आमचे जाल्यार जाल्यार साध्य ना ते मन आसका कोरका म्हणून घेन एक दृढ निर्धार आशिल्लें मात्र साध्य म्हणून घेन तुमी एक दाखोवन दिलेलो आसा ताजे नंतर कसं जालें तद नंतर बीएड जालें रूम कोरगेन राबली ना राबिल ना हांव पुरा हांगा घरा दाखोवन वचूंक गेनूच एग्जाम बंद दिली एग्जामान तूं फर्स्ट क्लासार पास जावंक फर्स्ट क्लासार पास जालो ते खुशी म्हळ्यार हांव 10th तूं 3rd क्लास पास जालेलें PUC तूं 2nd क्लास आनी BA आनी विशारद आनी BA आनी फर्स्ट क्लास 2nd क्लास ते 2 एग्जाम आसा बीएड फर्स्ट क्लासार जालें नंतर हांव MA बंदिल्लें MA बरें बंदूचेक उलव्या ताजे मुखारी म्हळ्यार ताजेकिंत आनीक मस्त उलवचें आसा तुमगेलें आतां म्हळ्यार स्कुला दाखोवन आतां तुमी टीचर जावन घेन आसतना तुमकां मस्त स्पोर्ट्सान न्ही वरके मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें आतां म्हळ्यार तुमी आतां स्कुलांत एक चेडवां स्पोर्ट्स करतना तुमकां दिसता आपणेले सान आसतनाचे पुरो उडग आसता बट त्या पुरो तुमकां सांगू जायना तें हांव सान आसतना इतलें घेतलें तितलें घेतलें कोणाले सांगू जायना बट आज तुमगेले तोंड दाखोवन ते भायर काडटा आसा सान आसतनाची तुमी खंयची स्पोर्ट्सान पुरो पार्टिसिपेट करता आशिल्लींची आनी तुमी तालुका मट्टांत की जिल्हा मट्टांत की राज्य मट्टांत वरके पार्टिसिपेट केलेलो आसा ताजे बद्दल एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगा हांव स्कूला वतना पुरांत रेस बॉल थ्रो शॉर्ट पुट आनी थ्रो बॉल आनी रिंग पुरांत आशिल्लें हांव चॅम्पियनशीप येता आशिल्लें आनी थ्रो बॉलांत 7th शिवाय घेनाची 5th अंत आसतनाच म्हाका लायक खेळत म्हणून घेवन घेतिल्लो म्हाका आनी हांगा खंय म्हळ्यार खंयच्यान तुमी राज्य मट्टा पासून गेल्लेले आसा राज्य मट्टा गेल्लेले हे शॉर्ट पुट आनी थ्रो बॉल ते 2 मात्र म्हळ्यार व्हड क्लासाक गेले नंतर वज्जूचेक मस्त आसता भायर वच्चेक आनी फुडें काला कसो म्हळ्यार हे जंप करले रे हे केले रे ಚೆಲ್ಲಿ ಚೇಡು मला तेन्ना आत्ता कालाचे म्हणके शॉर्ट्स नाशिल्ले पॅन्ट नाशिल्ले स्कर्ट आनी मात्र आशिल्ले युनिफॉर्म पुरा तेन्ना आमकां ಸ್ವಲ್ಪ मर्यादशी जत्ता म्हणून पार्टिसिपेट करचे का मस्त आशिल्ले म्हाका येता आशिल्लींची म्हळ्यार आमी चेली चेडू मात्र आसना आशिल्ली तेन्ना बायतुली पुरा आसता आशिल्ली म्हणून त्या टायमार तशी आशिल्लें म्हणून तेन्ना तुमी शॉर्ट पुट आनी हक्क मात्र वता आशिल्ली थ्रो बॉल 10th नंतर ताजे का फुडें पुरांत हे का अंत न्ही लॉंग जंप हाय जंप तंत पुरा हे केलेलें ना 7th पासून पुरांत पार्टिसिपेट केलेलें आसा आनी तुमी आतां सांगिल्लें एक उडग आसता 7th आसतना लॉंग जंप कॉम्पिटिशन जाता आशिल्लें ते एक वयर हे करता वता न्हू उडता उडता येद्राका राबून आसताची हे
आमकां मर्याद करता वय. एक 2-3 पटी तूग हे पडले तेन्ना सराक कोपायल की तेन्ना हांव सांगलें तुमी येद्रा आशिल्लें पुरो तेका वचा करेक्ट तेकड वचा तेन्ना हांव हें करता पळय म्हळ्यार तेकड पेटे भितर जंप कर फर्स्ट प्लेस आयले तेन्ना म्हळ्यार ही खंयच्याकची आमकां मनाक एक हेजिटेशन आसता तें करूं जायना वय, साधन करचेक मन आसता बट कोणी पळयता की मात तें एक बैसून आसता वय, तशें जावन घेवन तें ಸ್ವಲ್ಪ आड येता म्हणून ताजे नंतर अनेक विशय आयकलेले आसा तुम्ही पुरांत पार्टिसिपेट करून गोणी प्राइज व्हेलेले म्हणून घेवन आयकलेले आसा वय ताचे बद्दल एक तुमगेले एक मेमरीज ते येयता आसतना फुल्ल रेस हे पुरांत आशिल्लें हे थ्रो बॉल पुरा खेळटा पुरांत फर्स्ट प्लेस चॅम्पियनशीप आशिल्लें तेन्ना आनी म्हाका हे येयलें की अंत गेम्स मात्र मुणगे आसता आतां शिकचे हाजे ಬಗ್ಗೆ खंयचे सांस्कृतिक एक येवका म्हणून तेन्ना बघा संगीतांत बरें एक सेकंड प्लेस आयलें ते एक खोशी तशें आयलें तेन्ना आत्तां कसो करताचे आमी म्हळ्यार हे पुरा हे वट्ट करून घे न्हू नांवाचे कितली तांकां प्राइज आसा वट्ट एका पाटी पुरा सांगताची खंयचे खंयचे अंत आसता म्हूण घेवन सांगताची आनी वट्टू दिवन सोडटा तेन्ना आमकां तशें नाशिल्लें प्रत्येकाक स्टेजर वचका आशिल्लें प्रत्येकाक स्टेजा वयर दाखोवन तो वचका अशी आशिल्लें तेन्ना लागीं आमगे लागीं घरची म्हणटा 5 घरा लागीं आशिल्लें म्हणटा आशिल्लें की सुब्बायल गाडी सांगता जाताली तुगेले प्राइज हाडचे का म्हणून म्हणटा आशिल्लें अशी तोंड उतरां सांगचे गाडी ताणें हे करता न्हू म्हळ्यार तितले पुरांत प्राइज मेळ्ळे तितले नंतर वरी तोगू येताना मिगेल 5 पूत स्टेजा लागीं बसून आशिल्लो ताणें एक ह्या व्हेलें बॅगची व्हेलेले वयर वच्चे तांत काडचे वयर गोय ते हांव मिगेल अम्माक जेव्हा कोणाक तेन्ना लेटर बरोवचें ना फोन ना कसं ना न्हय आमगे घरा लागींच एक चाल्ली आयिल्लो आशिल्लो पळोवन घेवन गेलेलो की घरा वचून घेवन सांगलें अम्माल्यानी सांगलें की म्हाका घरांत आम्माणी म्हणून आपयताची अम्माणीगे इश्ट प्राइज सिक्किತ್ತು म्हळ्यार त्या टायमार पुराचे एक ग्लास की वाटी प्लेट की तसले मेळटा साबणा पेटी ताचे दुड्ड दिलेले ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाता बट त्या टायमार तांची जाल्यार चॅम्पियनशिपाक एक चोळी जीट आनी 25 रुपये की एकलेना दिलेले आसता होय तितले पुराचे स्पोर्ट्स वॉटर बॉटल आता कार्यक्रमांत एक मध्य एक ब्रेक घेऊया विराम विरामानंतर वापस तुमगेले एक माहिती घेता आसा आता एक कार्यक्रमांत एक सान विराम घेता आसा विरामानंतर यू चॅनल प्रस्तुत करचे सद्विचार कार्यक्रमाक वापस स्वागत स्पोर्ट्स जाल्ला आनी तुमगेले हवी आसा म्हळ्यार एक भजन की संगीतांत तावळ म्हणले तुम्ही संगीता पार्टिसिपेट केलं आणि हार्मोनियम बारसिताची म्हणून हार्मोनियम तुम्ही शिकिल्ली की एके तुमकां दैवदत्त जावन घेवन आयल्या घरा कोणीची हार्मोनियम आत्ता शिकिलो वय आत्ता म्हळ्यार केन्ना वाडीक जावन रिटर्न 55 वर्सां लागली 55 वर्सां तुम्ही शिकिल्ली म्हळ्यार फुल्ल ना हांव सांगचे थोडे भजन म्हाका नुडसूचे येता आतां जाल्यार ते इम्प्रूव करता म्हणून वता आसा हांव क्लास वता आसा आनी तबला खंयचे खूश आसा त्या तबला क्लास वर थोडे शिकल्या तबला तो ते इम्प्रूव करता म्हणून आतां रिटायर्ड जाल्या नंतर थोडे टायम आसता ताका बरें वता आसा म्हळ्यार सकल कला वल्लभे म्हणून येता म्हळ्यार प्रति स्पोर्ट्स जेवो आतां तुमी एज्युकेशनांत जेवो एक हार्मोनियम तबला संगीत म्हणलें एक 2 लायन आमगेल गोस्कर एक सांगू येत की तुमकां हेजिटेशन ना म्हण जाल्यार सांगू येता हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा
हरि नारायण हरि वो हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम ವಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಜಲರೀಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ ಮಳರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಪೂರಾ ಜನ ಎದ್ರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಜಾಲಿ दिसता बट हार्मोनियम ओटनी सांगताना भारी खुशी जाता ऐकतार अभ्य पण दिसता भजन हे पुरा ऐकतला री ताजे नंतर तुम्ही टीचर तुमगेल्या लाईफ ಬಗ್ಗೆ उलयत आसत टीचर्स हंत जलकिनीची तुम्ही शिक्षकर दिनाचರಣೆ टायमारी संगीत अंतू की स्पोर्ट्स अंतू पुरा टीचर्सಗೋಸ್ಕರ करताची तांतू पार्टिसिपेट घेऊन घेऊन मस्त प्राइज पुरा घेतला असं ताजे बद्दल त्या एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हळ्यार टीचर्स लोट पार्टिसिपेट करून पुढे चेडूं लोट पार्टिसिपेट करून कशें आसता तें ಚೆಲ್ಡುವ ಒಟ್ಟು ಕರ್ತಾನೆ ಚೆಲ್ಡುವ ಮಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಕರ್ತಾನ ತಂಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಜಲ್ಲರಿ ಪ್ರತಿಪಟಿ ಮಕ್ಕ टीचर्स डे वेळारी एक वारा पुढे अपेत आशिल्लींची तेद हांव पुराक म्हळ्यार सांस्कृतिक अंत ना हांव प्रबंध बरोवचे भाशण करचे तसल खंयचे अंत ना खेळचे स्पोर्ट्स एक संगीत एक सांगता आशिल्ली तंत येत आशिल्लें म्हाका आनी थ्रोबॉल वॉलीबॉल वरे चेडूं शिकोवचे खातीर वॉलीबॉल वरे शिकलें वॉलीबॉल टीम वरेक हांवें हे केला फॉर्म करून घेवन हे केलें वय आनी हे हग्गा जग्गाट तंतू म्हळ्यार ग्रुप अंत तंतू थ्रोबॉल अंतू आशिल्लेची म्हळ्यार तुमगेले टीचर्स तुमी येता म्हणटाना काय शशिकला ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ म्हणून म्हणता की म्हणून ಪ್ರತಿಪಟಿ म्हाका अपेत आशिल्लें स्टेट लेवला वरे गेले लास्ट हन्नी म्हाका म्हळ्यार घर सोडून वचचें ना आनी लास्टाक आनी ते घेवन कसो प्राइज ना म्हणून लास्ट वचनाची म्हणून आमगेले एक खुशी तितले खुशी वय म्हळ्यार ते एक पार्टिसिपेट करता हे एजर जल की पार्टिसिपेट करता म्हणून लास्ट इयर समेत गेलेलो म्हळ्यार रिटायर्डाक 1 वर्ष आसतना वरेक पार्टिसिपेट करून घेवन वय म्हळ्यार तुमगेले स्पोर्ट्स जाल्ले तुमगेले हव्यास पुरा ಒಟ್ಟು कोण घेवन एक मादरी जाल्लेलो आसाचे पुरा जनाक ताजे नंतर शिक्षक हंत तुम्ही कितले कडेन पुरा काम केलेलं आसा लास्ट पासून शिक्षक अंत म्हळ्यार तुम्ही आता MA केल्ली नंतर कडेन आता 50 वर्ष नंतर MA केल्लें म्हणलं MA सॉरी ओके MA केलें म्हळ्यार हांव म्हळ्यार MA करता म्हणून तुमकां कसं म्हळ्यार B.Ed करचें तुमगेलें एक हें सांगलें तुमी म्हळ्यार हायस्कुलाक टीच करचें म्हाका आशी जालें ताजेकोसकर करका जाल्ल्यार बट MA करचें तितले वर्स गॅप म्हळ्यार सांगता फर्स्ट हांव प्रायमरी आशिल्लें प्रायमरीचे नॉलेज आनी हायस्कुला वतना नॉलेज 10th आनी हे करका पाठ करका जाल्यार बर्ती आमी गोत्तस काम का ताका 2009 हांव 8 मुगेले B.Ed जाल्लें 9 म्हाका प्रमोशन मेळ्ळां तद नंतर 9, 10, 11 12 हांवें हे ಬಂದಿಲ್ಲ तेदना चिकेची समदूक जतन म्हणून MA ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಂದಿಲ್ಲವರೆ हे असं कॉलेजाक प्रमोशन जावचें पुरो आनी एक थोडे वर्ष आसतील जाल्यार म्हाका काम मेळ्ळें वेळ थोडे वर्ष सर्वीस आशिल्ली जाल्यार मेळत आशिल्ली कितकी म्हाका तशी काम मेळ्ळें वेळ म्हळ्यार तांची जी तुमगेले गव्हर्नमेंट काम मेळ्ळें तेन्ना तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ लेट जालें बॉम्बेन तासून येताना बॉम्बे म्हळ्यार फुडें इतली टिचर्सां घेना आशिल्लींची आनी फर्स्ट क्लास आयिल्ल्यांक मात्र घेता आशिल्लींची हे करता आशिल्लींची
ताजे खातीर आनी हांव हांगा बरें ना फर्स्ट भरती हांव एप्लिकेशन घाला तेन्ना मेळ्ळेलें नाशिल्लें हे अशी एप्लिकेशन घालून आतां आमी आंबेरुकाक फातर उडयता पळय तशी उडयलेले म्हाका मेळ्ळेले आनी गव्हर्मेंटान एक हे गोविंद गौड म्हण शिक्षण मंत्री आशिल्लो ताणें भरती जणांक हे टीचर अपॉइंटमेंट केल्लेले तांतू हांव एकलें आशिल्लें దాన్ని కొర్చి వస్తును ಚಾನ್ಸ್ मेळ्ळा आणि लक म्हळ्यार मिगेले पुरा कडेन एक एक लक म्हणून घेवन सांगता PUC वरेक एज्युकेशन घेतिला हांवें आर्ट्सांत 2 सब्जेक्ट विंगड एज्युकेशन म्हणून घेवन ते एज्युकेशन घेतिले ना इंटर्नशिप करूं येता म्हणून घेवन तशी ना जाल्यार ना PUC जाल्लेल्यान करशी जायना हे एज्युकेशन म्हणून घेतिल्ले ना ते करूं येता जाल्यार मध्य हांव एज्युकेशन घेवन एक 2 म्हयने भितर एक रूल्स आयले की सेकंड क्लास पास आयल जाल्लेल्यान मात्र हे एज्युकेशन करूं येता ना जाल्यार करचें ना म्हणून गव्हर्मेंट ऑर्डर आयले रूल्स आयल्यार आमी आर्ट्स क्लास आयलींच कसं करचें मार्क्स ना आर्ट्स क्लासांत बसलीं आमगेले एज्युकेशन सर मळे मठ म्हणून आसा ताका कितले प्रणाम केले रे हे ना होय ताणें चेडवां खातीर एक होराट केले की इंजेक्शन ऑर्डर हाडले की ताणें गव्हर्मेंट ह्या वचून घेवन तुमी नेक्स्ट इयर दाखोवन घेवन सेकंड क्लास पास जाल्लेल्यांक घेयाची जाल्यार आतां घेतिल्यांका तुमी हें करनाकाची म्हणून घेवन सांगून घेवन ते ताणें हें केलें होय ते हाडले की वापस एज्युकेशन क्लास आयली ते एक म्हाका मेळ्ळेलें आसा ताजे नंतर MA तुमगेले ताजे बद्दल सांगा MA म्हळ्यार प्रमोशना खातीर केलेलें हांव तांत वरेक एक्सटर्नल केलें मग स्कुलाचे आसा 10th कितले तयार करून घेवन वचका म्हणून घेवन गोत आसता आनी ऑफिसां दाखोवन तेवें एक हे वच्चें ना रिजल्ट वच्चें ना तितले हे घालताचे एफर्ट घालतात आनी प्रतिपटी येवन वच्चें हें करचें 10th चेडूं कशी आसाची हे आसाची तशी सकट निमगोन घेवन हें करता आशिल्लें जाल्यार हे कोरनो सोडका म्हणून घेवन म्हाका एक हें आशिल्लें जाल्यार निर्धार आशिल्लें आनी हांव टिचींग अंतू अशें दाखोवन घेवन चिके हेल्प जालें तें म्हळ्यार बरोच हेका बरें हेल्प जालें तशें MA जाल्यार हांव फर्स्ट क्लासार जस्ट फर्स्ट क्लासार पास जालें म्हळ्यार हांव एरिके क्रमार मुखार गेले थर्ड क्लास पास जाले 10th नंतर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास तशी ते एक खुशी जाता आता तुमकां आशिल्ली म्हणकेची इंट्रस्ट तुमगेले पुत्त आशिल्ली की म्हळ्यार आपण हिंदीन तू एके तुमी एक मादरी जावन घेवन तांकां आशिल्ली की ना हांव वरके आम्हाले म्हणके एक टीचर जावका एक सर जावका म्हण तसल कसल आशिल्ली की एक तांगेले एक विंगड तागेले विंगडाचे विंगड मिगेले हे खंयचे येयले ना जाल्यार स्पोर्ट्स अंत आसता स्पोर्ट्स लायक हे केला आणि तांगेले इंट्रस्ट MA केले नंतर तुमकां कडेन विंगड कडेन स्कुलाक मेळ्ळी की एक तांतूची प्रमोशन मेळ्ळी प्रमोशन MA प्रमोशन मेळ्ळें ना एका प्रमोशन मेळ्ळें म्हाका हांगा दाखोवन मणुरा प्रायमरी मणुरांत 11 वर्ष केले हायस्कुलांत 15 ಒಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ हे ಸೋಮಬಂಗೇರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು कोडीकन्यान म्हणून पदवी पूर्व कॉलेज कोडीकन्यान सास्ताना भितर आमगे घरादान कोटा दाखोवन 8 किलोमीटर जाता आता पुराजन म्हणटाची हिंदी ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ आमकां येना म्हूण घेना पण चेडूं वरके म्हळ्यार हळ्ळींत आशिल्ले ಕೆಲವು चेडूं वरके हिंदी घेनाचे बट आमकां त्या टायमार कंपल्सरी आशिल्लें हिंदी घेवचें का सो तुमी तांकां एक्सप्लेन करतना आता म्हळ्यार ऑलमोस्ट ಕೆಲವು कडेन पुरो पळयला हळ्ळींत पुरो तांणी इंग्लीश वरके कन्नडांत एक्सप्लेन करून सांगताचे अर्थ जावका म्हूण घेवन म्हळ्यार इंग्लिशांत मातशें आसताचे तुमी
कसं टायपाचें एज्युकेशन तांकां दिलें म्हळ्यार तांकां अर्थ जावची तशी कन्नडान करता आशिल्ली की हिंदीन तुजी कशी तांकां मुखार हाडल्या तुमगेली कसनाची इजी मेथड कसं आशिल्ली की तांकां शिकोवचें म्हळ्यार विंगडान तूं मॅथ्सान तूं फिजिक्स तांकां तूं परत शिकोव येता ही इजी मेथड बट हिंदीन तूं कशी आशिल्ली तें म्हणून हिंदींत म्हळ्यार हांव 5th प्रायमरीन तोरे आशिल्लें न्हय 5th दाखोवन शिकयता आशिल्लें नंतर 5th गेल्लें 6th दाखोवन आयलें तेन्ना हांव म्हाका बॉम्बे दाखोवन आयिल्लें न्हय हिंदी उलोवचें येता आनी हिंदीन तूं हे कसं म्हळ्यार पद्यानी आसा म्हळ्यार ते पद्य मिगेले रिती रे राग घाल घेवन शिकोवन दिता आशिल्लें इंट्रस्ट इंट्रस्ट येवका म्हणून तशें शिकयता आशिल्लें आनी हांव केलो हे चेडू म्हाका हे नातिलें फस्ट वॉर्म अप जावचें हिंदीन सांगताशें क्लॅप करी ते हिंदीन सांगचें तशी पुरो हे करचें आंके बंद आंके खोलो तशें सकट तांकां खुशी जाता आशिल्ली येयता पसून ते चेडू म्हाका ते तशी करता आशिल्ली 9th नंतर तांचे के व्हड चेडू ते पुरो केल्ले रे हे जायना जाल्यार कसं न्ही राब उठटा तशी सकट सांगून घेवन तांकां एक पाटी क्लॅप दिवचें आनी सदांच 10th चेडवाक आनी हांकां हे कंठपाठाचे खंयचे हे आसा पद्य आसा तांणी शिकून काडका ते हांव येवका जाल्यार नंतर येवका जाल्यार न्हय जाल्यार क्लास आयल नंतर ते सदां तांणी सांगपाचीच क्लास येवचे भितर फस्ट हे तांगेले तेची डेली सांगलें उडगा सत्ता आनी ते 4 मार्क आसता आशिल्ली की ते 4 मार्क येवका म्हणून ते हे जाता आनी मिगेले चेडू चेडावत जावन हांव हायस्कुलांत 15 सर्वीस लागीं केला मिगे तांतो एक 2-3 चेडू हे जाल्ली शिवाय नाय जाल्यार मिगेल सब्जेक्टांत फेल जावचे उणे आनी 90 अबोव मार्क काडचे चेडू चड आउट ऑफ आउट काडलेले चेडू बरें आसत आनी हांव मिगेल सब्जेक्ट हाजे खातीर 90 अबोव आयिल्ले चेडूवाक हांव प्रायज दिता आशिल्लें पर्सनल जावन घेवन प्रायज दिता तांकां एक हुरदूम हय हय आनी तुमी आतां म्हळ्यार चेडूवांक चंद कोन्न घेवन शिकयता आशिल्लींचे म्हूण चेडूवांक तुमी स्ट्रिक्ट टिचर जावन आशिल्लीं की मोगा टिचर जावन आशिल्लींची की एके पुरा जनान टिचर आयली म्हळ्यार खुशी जावत तसले जावन घेवन आशिल्लींची पुरा जाणांक म्हळ्यार मिगेल शिकता आशिल्लीं हें कर विंगड जाणां भिवत तितली म्हाका भिना आशिल्लें कसो नासल्यार मिगेले नेम घेता आशिल्लें त्या मेन जावका चेडूवांक हांव म्हणचें आशिल्लें तांगेले नेम घेना हांगा नेम घेता आशिल्लें हांव खंय ऑफिस रुमान नेम घेता हांव कांय तांकां सलीग सोडना हे करना तुमी कसं न्ही ह्या नातल्यार जोर करचे प्रकार हे करता तुमगेलें म्हण घे जाल्यार अशें कसले करतात न्ही म्हळ्यार तुका म्हळ्यार आम मशी जाता तांकां ताजे खातीर तशें करता म्हण घेवन आमगे टिचर्स सांगता आशिल्ली म्हळ्यार आतां तुमी घर चेडू तुमगेलें वृत्ती जीवन कशी मॅनेज करून घेवन वच्चेक जाल्लें म्हणून ते म्हळ्यार मनसिद्ध रे मार्ग म्हणटा न्हय त्या रितीर कोण दाखयल तुमी वय वय तशी ओके ताजे नंतर तुमगेले वृत्ती जीवन आतां रिसंटली जाल्ली की म्हूण घेवन लास्ट जूनांत रिटायर्ड जाला सो ताजे नंतर तुमकां कसं न्ही काम करका आतां स्कूल सोडली नंतर तुमकां कशी हें जालें म्हळ्यार आनीक काम करका आशिल्लें हांव करका एक मिगेले वॉलंटियर जावन घेवन करचें कसं न्हीची आशिल्ली की तुमगेले मुखारची कसं न्ही एम आशिल्ली की मिगेल म्हळ्यार काम मेळटाना लेट जाल्यार हांव विंगड सर्वीस केला ते आमकां सर्वीस मेळना आतां लेक्का मेळना हे 25 वर्साचे मात्र लेक्का मेळचे हांव एक म्हयनो घरा बशिल्लें ना पुरा अंतू हे केलां वाडी जावका जाल्यार काम केलां म्हळ्यार अंगणवाडी ते लेक्का येना ते वरेक हांव कुडूरांत काम केलां नंतर चार्ज जावन अरेशुरांत केला 3 महिने गोळी वळ्यांत केला 3 महिने थंय म्हळ्यार तांणी डिलिव्हरी आनी गेले तेन्ना चार्ज टिचर्स जावपा जाता न्हय आनी एळजीतांत वरें केला म्हळ्यार रिटायरमेंट जालें फुडें नंतर हांगा खंय नंतर हांव बॉम्बे गेलें बॉम्बे 5 वर्स गेलें आफ्टर रिटायरमेंट कशी तुमी तुमगेले टायम स्पेंड करताची
तम्मी भोंचोयरी असायची यात्रे भोंचोयरी असायची प्रति आणि हांव आमगेले देवस्थानांत महिला मंडळी हे आसा तांतू भजने हे वता काही वच्चे कडेन आनी पక్కనే कोणी हिंदी ट्युशन्स दी म्हळ्यार दितात की तशें कसनेचे तशें हिंदीक ट्युशना म्हणून हांगा यानाचे आईल आसल्यार टायम आसल्यार म्हाका म्हळ्यार घरान तूं काम जाता हें जाता कोरगेव येता जाल्यार आतां कितले म्हळ्यार फुडें चॅकीन आतां मॅशन स्लो जाता वता फूड केल्लें तितलें हें जायना फूड चमकून वता आशिल्लें ताका हें करून घेवन वता कडेर होय स्कुटीर वच्चे सुरू केलें त्या स्कुटीर जाल्यारीचे म्हगेल्या बामणान एक दिवस शिकोवन दिलें म्हाका तांतू हांव शिकून घेवन काडला ओके इतलो वेळ तुमगेले म्हळ्यार इतले वर्स तुमगेले प्रोफेशनल लाईफ मात्र पुरा जनक कळत आशिल्लें आजी तुम्ही तुमगेले एक पर्सनल लाईफ व्यक्तित्व तुमगेले एक कसं व्यक्तित्व आशिल्लें तुमगेले एक पर्सनल लाईफ वर की आमगेले जनाक एक माहिती दिलेलं आसा इतलो वेळ बैसून घेन इतले दूर दाखवून घेन येवन घेन आमगेले कार्यक्रम येवन घेन तुम्ही एक तुमगेले ಬಗ್ಗೆ माहिती दिल्याक मस्त धन्यवाद दिता आसा तशीची धन्यवाद हांव लास्ट म्हगेले एक क्वेश्चन कसन म्हळ्यार तुमी आयचे चेडवांक म्हळ्यार तुमगेले काल तुमी शिकत आतांचे कालू विंगड जाला म्हणटा काल विंगड जाला की मनुष्य चेंज जाला की गोतना बट काल अंत तशी आसा चेडवांक जेव्हा येद्राक आमगेले आशिल्ले वीक्षकांक कसनी सांगता म्हण जाल्यार कसन सांगू येता फुडें म्हळ्यार आमी बूक वाजोवचे हे करचे खेळचे अशें आशिल्लें आतां म्हळ्यार कॉम्पिटिशन हे येयला सान चेडूं दाखोवन तांकां बिडूविल्लद हे म्हणटा मग तशें इंग्लीश मिडियम आनी घालून घेवन तांकां समय ना पेरेंट्साचे हे करताचे आनी मोबायलांत हे करताचे चेडूं मोबायलांत लायक विशय आसता पळय जाल्यार लायक विशय आसता वायट विशय आसता ते आमकां कसो जावं का ते मात्र घेवन मोबायलचे के उणी यूज केचे लायक कितले पुस्तक वाजिताची ते ज्ञान वाडता वता पुस्तक वाजूचे लायक आनी आमी इच्छा केलेले पावका जाल्यार आमी श्रम केल्यार खंडीत आमकां मेळटा म्हणून ते सांगचे हांव इश्ट पावता आनी सद्विचार कार्यक्रमाक भरती धन्यवाद मुगे ओके पळयलें नवे इतले वेळ तांगेले एक शशिकला पै कोटा आनी एक माधुरी टीचर जावन मस्त जनाक चेडवांक एक दाखोवन दिलेलें आसा तांणी आजय तुमगेले एदरू तांगेले एक वैयक्तीक जिवना बद्दल वरके सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तांगेले इंट्रस्ट तांगेले हव्य आसूं तांणी कशी पुरो काम केलेलें आसा कशी तांणी शिकलींची ताजे बद्दल पुरो तुमगेले एक ओपन बुकां म्हण एक दाखयलेलें आसा सांगिल्लें आसा सो आयचे हे कार्यक्रम हांव वापस तांकां धन्यवाद दिताची कैद करता आसा मुखालचे वारू आनीक एक अतिथी ओटो येता आसा थंय पासून पळया यू चॅनल नमस्कार